Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se prazni Sveti Nikola, arhijepiskop Mirlikijski. I želim da u ovome videu pričam nešto o njegovom žitiju. Sveti Nikola se rodio u gradu Patari. Roditelji mu bijehu Teofan i Nona. Još u utrobi matere svoje osvećen je bogonadahnutom blagodaću. On čim poče živjeti, poče Boga pobožno poštovati, čim poče sisati, poče čudesa tvoriti, čim poče jesti, poče i postiti. Jer on po rođenju svom još u kupelji krštenja staješe 3 sata na nogama svojim sam, ni od koga pridržavan, odajući tim stajanjem poštovanje presvetoj Trojici. U njemu se mogaše raspoznati budući čudotvorac i po načinu na koji se prihvatao materinih grudi. Sisao je ne kao ostala djeca iz obiju materinih dojki, već samo iz desne, označavajući time da će stajati s desne strane Gospodu zajedno sa pravednicima. Isto tako on se poče pokazivati i izvanredan postnik, jer srijedom i petkom sisaše samo jedan put i to uveče po završetku od strane uobičajenog molitvenog pravila večernjeg. Tome se njegovi roditelji veoma čuđahu i predviđahu da će njihov sin kasnije u životu svom biti strogi isposnik. Postavši savršen u riječi i učenju, on se pokaze savršen i u samom životu. On se na sve moguće načine sklanjaše od sujetnih prijatelja i praznih razgovora. Izbjegavaše razgovor sa ženama, pa se čak čuvaše i da pogleda u njih. Njegovaše on u sebe istinsku culemudrenost, čistim umom svagda sozrcavajući Gospoda i usrdno posjećujući svetu crkvu. Mnogo puta provođaše on u crkvi po čitanje dane i noći, u bogomislenoj molitvi i čitanju božanstvenih knjiga i učeći se duhovnom znanju. I Duh Božji stvarno življaše u ovom vrlinskom i čistom mladiću. I on sav biješe duhovan, duhom goreći i Gospodu služeći. Njegov stric, episkop Patarski, rukopoloži svetog Nikolaja za sveštenika. Kada mu roditelji umreše, razdeli sveti Nikolaj svu svoju imovinu. Prepodobni otac Nikolaj izvoli krenuti u Palestinu da tamo vidi i pokloni se onim svetim mjestima gdje Gospod Bog naš Isus Hristos hodio svojim prečistim nogama. Kada lađa plovljaše prema Egiptu i putnici ne znađahu šta će ih snaći, sveti Nikolaj koji se nalazio među njima provide da će ubrzo nastati bura i oluja i obavijesti o tome svoje saputnike, rekavši mu da je on vidio đavola gdje uđe u lađu sa željom da potopi lađu i sve putnike na njoj. I tog časa iznenada se nebo pokrije oblacima, smrači se i podiže se strahovita bura na moru. Putnici se silno uplašiše očekujući smrt i moljahu svetog oca Nikolaja da im pomogne da ne izginu na pučini morskoj. Svetitelji se stade usredno moliti Gospodu i more se odmah ukroti i nastane tišina velika i sveopšta žalost pretvori se u radost. Pošto provede u Jerusalimu dosta vremena, sveti Nikolaj se sprimaše da ide u pustinju, ali bi zadržan božanskom glasom s neba koji mu savjetovaše da se vrati u svoje otačstvo. On ode u manastir, osnova njegovim stricem Patarskim episkopom i nazvan Sveti Sion. Tu svoj brat i sveti Nikola bio veoma mio sabrat. Sveti Nikolaj bio rukopoložen za episkopa grada Mira. Tako je svetitelj Nikolaj divno pasijaše povjereno mu stado slovenskih ovaca Hristovih. U vrijeme carovanja rimskih carova Diokleciana i Maksimijana iziđe naređenje po cijeloj carevini da se hrišćani imaju odricati Hrista i kloniti se idolima. One koji se tom naređenju ne pokoravaju primoravati na to okovima, tamnicom, teškim mukama, najzad smrtnom kaznom. Sveti Nikolaj je pričao ljudima da se ne odreknu Hrista. Zbog toga on bi uhvaćen od neznobožnih mučitelja i posađen u tamnicu sa mnogim hrišćanima. U tamnici on provede nemalo vremena podnoseći mnoga zla, trpeći glad i žeđ i tjeskobu tamničku. Zatim hrišćanima ponovo bi darovana sloboda i blagočešće sinu kao sunce poslije tamnih oblaka i nastupi kao neka tiha prehladica poslije oluje.
Car Konstantin, poznavši jedinoga Boga i položivši svu nadu na njega, silom časnoga krsta pobjedi sve neprijatelje svoje i naredivši da se idolski hramovi poruši, a hrišćanska crkva uspostavi. Tada i grad umiri ponovo primi svoga pastira, velikog arhijereja Nikolaja. Car Konstantin, želeći utvrditi Hristovu vjeru, naredi da se u gradu Nikeji održi Vaseljenski sabor. Sveti oci se sabraše pravo učenje vere i izložiše i Arijevu jeres i samog zlumnog jeretika Arija prokleše, ispovjedivši da je sin savječan ocu i da sinu i ocu pripada jednaka čast. Sveti oci vaspostaviše mir u svetobožanstvenoj apostolskoj crkvi. Na tom saboru među 318 svetih otaca biješe i sveti Nikolaj. Nemoguće je izbrojati čudesa njegova, kao što je nemoguće opisati ih sva podrobno. Velikog čudotvorca ovog zna i istok i zapad, i svi krajevi zemlje znaju čudotvorstva njegova. Upokojio se sveti Nikolaj 6. decembra 343. godine, a mušti mu počivaju u Bari u Italiji. S praznikom i svima koji danas slave slavu, srećna slava. Divan je Gospod u svetima svojim. Amin.